اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وین سیجی کے خصوصی پروگرام ہمارا ہے رمضان میں ساجد حسین اور حورین گوری کا السلام علیکم۔ روز رات 9:30 سے 11 بجے تک آپ ہمیں لائیو دیکھتے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ہم آپ کو ملواتے ہیں، علماء آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ہم تک یہ دین پہنچا ہے، کتنی قربانیاں ہیں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی۔ اور آج بات کریں گے تعلیم، تربیت اور پاکستان کی معیشت۔ تو غالباً جب معیشت آتی ہے تو آپ فرسٹ سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بزنس مین کو ہم بلائیں اور وہ جو تاجر حضرات ہیں وہ کیسا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک اپنا سوچ کا زاویہ ہے، تو بزنس مین کیسا دیکھ رہے ہیں کہ آج کا پاکستان کیسا جا رہا ہے۔ آج میرے سے معروف بزنس مین موجود ہیں، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں میڈیکیم گروپ کے جنید خلیل صاحب۔ بہت شکریہ سر جنید خلیل صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ سر مرکری انڈسٹریز سے آپ کا تعلق ہے اور بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے عابد مجید مرکری صاحب، سی ای او مرکری انڈسٹری۔ بہت شکریہ سر عابد بھائی، آپ نے بھی ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ مولانا خواجہ آفتاب احمد صاحب، آپ کا تعلق اہل سنت الجماعت سے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بھی ٹائم دیا۔ عابد مجید صاحب اکثر سال میں ایک بار رمضان المبارک میں ہمیں ٹائم دیتے ہیں، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں ان سے ٹائم لینے کی، بہت مصروفیات، افطار، ڈنر کی دعوتیں، اور پھر رمضان دیگر مہینوں سے تو زیادہ ہی مصروف جاتا ہے۔ عابد بھائی خوش آمدید کہیں گے آپ کو، کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ ساجد بھائی الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت پرسکون جا رہا ہے رمضان، اور ہر ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ ہو رہی ہے، کچھ دین کے کام بھی ہو رہے ہیں، دنیا تو ساتھ ساتھ چلی گئی ہے۔ باقی آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ اچھا، بزنس مین کا جب ذکر آتا ہے تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ پولیٹکس سے ہم دور رہیں، اور جو تاجر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سیاست دانوں پر تنقید نہیں کرتے۔ میں نے ان سے ایک چیز سیکھی ہے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں یہ لوگ بڑے پرعزم رہتے ہیں، ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں، معیشت کے کیسے بھی حالات ہوں کہتے ہیں نہیں ہم نے محنت کرنی ہے۔ تو میں تو ان کو کہتا ہوں آپ سچے محب وطن پاکستانی ہیں۔ عابد بھائی آگے انڈسٹری، کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے، کیا پلانز ہیں، کس طرح اس کو لے کے جانا ہے؟ کیونکہ آپ کی ایک لیگیسی ہے جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، میرے خیال میں 50 60 75 سال ہو گئے، ایسے ہی 67 ایئرس 67 ایئرس۔ دیکھیں میرے علم میں تھا کہ بہت عرصے سے جب میں ان کو دیکھا تو آپ تو ایک بڑا نام ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، آگے اس کو کہاں لے کے جانا ہے، کیا مائنڈ ہے؟ دیکھیں ساجد صاحب ماشاءاللہ یہ کام ہمارے والد صاحب اور چچا نے شروع کیا تھا، اور انہوں نے سخت محنت کی، انہوں نے ایک سٹیج بنا کے دیا، ہمیں بنا بنائے سٹیج ملا، مگر جو اب بھی کوئی نئی کام شروع کرتے ہیں تو چیلنجز ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے اینگل سے اس پہ محنتیں کی، کچھ غلطیاں کی، کچھ سدھار کیے، تو بس یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ نے بات کی کیا چیلنجز ہیں ملک کو، قوم کے لیے، تو دیکھیں میں ہمیشہ پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو سب سے بڑی قوت ہے نا وہ اس کی پاپولیشن ہے، اور سب سے زیادہ ہمارا جو پاپولیشن کا ریشو ہے یوتھ ہے، اور ماشاءاللہ ہم اگر اپنے یوتھ پہ بھروسہ کریں اور اس کو صحیح ڈائریکشن دیں، صحیح لیڈرشپ دیں۔ اور نوجوانوں کو شکوہ ہے آپ سے سر، پھر شکوہ بھی تو آپ بنتا ہے نا، نوجوان کہتے ہیں کہ اسپیس ہے ہمارے بیچ، بیوروکریٹس کے بیچ، بزنس مین کے بیچ، سیاستدان کے بیچ، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہمارے لیے ویکینسیاں نہیں ہیں، ہمارے لیے اپرچونٹیز نہیں ہیں، ہمیں کوئی انٹرٹین ہی نہیں کرتا، پھر ہم مایوس ہو کے باہر جا رہے ہیں۔ دیکھیں میں تھوڑا سا نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ ہر چیز ہمیشہ مہیا نہیں کی جاتی، کبھی کبھی آدمی کو خود سے بھی کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اور جس دورائے سے ہمارا ملک جا رہا ہے تو ہمیں اپنے بیس پہ کچھ چیزیں بنانی پڑیں گی، کچھ چیزیں ہمیں اپنے طور پہ کرنی پڑیں گی۔ نو ڈاؤٹس کہ گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں، اور نوجوان کی شکایت بھی اپنی جگہ صحیح ہے، بٹ میں جو نوجوانوں کو ایک بات بھائیوں کی طرح مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح سے حکومتوں پہ اپنی ذمہ داریاں ڈالتے رہیں گے تو آگے کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا اگر ہم اپنے دائرۂ کار میں دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹی چیز پہ انٹرپرینیورشپ پہ کام شروع کریں، اس پہ محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے، محنت میں عظمت ہے، دیکھیں رزق تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہی ہے۔ تعلیم، تربیت کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جو کہ میرٹ کا ایک بڑا مسئلہ چلتا ہے، میرٹ کا قتل ہوتا ہے، سفارش کلچر عام ہے۔ عابد بھائی آپ کے پاس بھی سفارشیں آتی ہوں؟ سر جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں ہر چیز ہوتی ہے، پر ہم نے ہمیشہ ایک چیز کو رکھا ہوا ہے کہ اگر ادارے میں سفارش چلائیں گے تو ادارہ فیل ہو جائے گا، اس لیے ہم ہمیشہ میرٹ کو ہی فوقیت دیتے ہیں، اور
जो हम इतने साल कायम और दायम बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, मेरा जितनों से ताल्लुक है, अगर हम उनको कॉल करते हैं या कोई भी हम तो मुआशरे की फीलिंग्स को चुराते हैं, तो सर ये रिक्वेस्ट है, ये ताया का बच्चा है, ये पुप्पी का बेटा है, इसको यहाँ रेफर कर दें, तो आप लोगों की प्रायोरिटी होती है कि यार इसका काम हो जाए, आप रेफर करते हैं कि चले हम इसको आगे मूव करते हैं, अब अगर इसमें टैलेंट होगा, एलिजिबिलिटी होगी तो ये सक्सेस हो जाएगा। तो कितने लोगों का ऐसे काम पड़ता है पूरा साल? देखिए ऐसा तो हम भी खुद लोगों के लिए फ़ोन करते हैं, मगर हम पहले चेक कर लेते हैं कि इसके लिए फ़ोन करना चाहिए या ना करना चाहिए। जबरदस्त। चाहे अपना इदारा हो, चाहे किसी को रेफर करेंगे, अगर गलत लोग को करेंगे तो उसके इदारों को भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग उसको प्रेफर देखना करते हैं। बिल्कुल सही। बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके पास काम करते हैं, रमज़ान का महीना है, रिलीफ देते हैं? बिल्कुल सर, रिलीफ इस्लाम ने हमें कहा है कि इस्लाम मज़हब में कहा है कि रमज़ान में रिलीफ दिया जाए। उनके लिए टाइम का थोड़ा ख्याल करते हैं, उनके लिए थोड़ी आसाइश पैदा करते हैं, जो अपने ज़ात से हो सकता है अलग के लिए करते अच्छा, हैं। बीइंग एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कभी डीमोटिवेट हुए? इतने लाइक सक्सेस जब मिल जाती है उसके बाद बहुत ज्यादा हर्डल्स भी आते हैं, तो कभी मैं अपने ज़ात में होना बहुत पॉजिटिव हूँ, और जाहिर सी बात है दुनियादारी है, डीमोटिवेट भी होते हैं, बट अगर आप अल्लाह का तवक्कुल है तो डीमोटिवेशन हमें करना नहीं चाहिए। इस्लाम में हमारे लिए ममानियत है, तो कोप अप हो जाती है हमेशा अल्लाह ताला ने कहा है कि आप हौसलामंद रहें, अच्छा सोचें और हमेशा अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रहें। क्या बात है। जुनैद खलील साहब से भी बात करें। जुनैद साहब सक्सेस बिजनेसमैन, आप लोग रोल मॉडल हैं सोसाइटी के, और इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, और बहुत सारे हमारे आने वाले बच्चे उनको भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है और पाकिस्तान की बाजू संभालनी है। कैसा महसूस करते हैं एक सक्सेसफुल इदारे रन कर रहे हैं, और फिर जब आप जहाँ जाते हैं लोग खड़े होकर मिलते हैं, कभी गरूर तकब्बुर भी आ जाता है, क्या आपकी ज़ात में है? देखें, एक्चुअल में ना जिस तरीके से हम लोगों की ट्रेनिंग हुई हुई है, फ्रॉम द डे बिगनिंग हमें एक चीज़ सिखाई गई है, हमारे रिलीजन ने भी सेम सिखाया, और साथ साथ हमारे माँ बाप ने भी सिखाया कि अगर आप के अंदर अगर प्राउडनेस, तकब्बुर, ये सारा जैसे जो है ना वो आना शुरू होगा, आप अपना डाउनफॉल जो है ना वो लिखना शुरू कर दें। और अगर आप चाहते ये हैं कि आपने तरक्की करनी है और आपने आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले ये वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर आपको अपने आप को रिमूव करना पड़ेगा। स्कूल में हमें याद है जब हम छोटे होते थे तो टीचर हमें जो ना वो एक एग्जाम्पल बताती थी कि वो दरख्त जिसके दरख्त के अंदर लचक मौजूद है, झुकाव मौजूद है। सबने इस एग्जाम्पल सुनी है, बट आई थिंक इट्स वेरी फ्यू पीपल जो बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में जो ना अप्लाई करते हैं। जिन दरख्तों को झुकना आता है वो बड़ी बड़ी हवाएं जो ना वो क्रॉस कर जाती हैं, जो उसे पकड़े खड़े रहते हैं, एक हवा ऐसी आती है जो उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। तो आई डोंट थिंक सो कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्चुअली द होल ग्रुप इज ट्रेन्ड वेल। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर आप किसी दिन हमारे ऑफिस में आएँ और हमारे एम्प्लॉयों से मिलें, और अगर आप उनसे ये सवाल पूछें कि आपकी जॉब सर्विसेज की लाइफ क्या है, क्या बात, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पर 40 साल से जो ना वो काम कर रहे हैं। ये वो ऐसी एक की पॉइंट कहे, या जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो जब बताते हैं कि मेरे फादर हुआ करते थे, फिर आज मैं भी वही हूँ, और एक हमारी लेगेसी है। और हम यहाँ पे क्यों हैं कि इस इंडस्ट्री के जो मालकान हैं वो हमें अपने बच्चों की तरह रखते हैं, और हम इस इंडस्ट्री को अपनी इंडस्ट्री समझते हैं, अपना ऑफिस समझते हैं। तो इतनी 100% लॉयल्टी है उनकी आपके साथ, जब भी तो 40 साल से वो आपके साथ हैं। देखिए बिल्कुल, आप अगेन सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आप किसी की लॉयल्टी जो है ना वो पैसे से नहीं खरीद सकते। आपका अपना नेचर, आपके मतलब अगेन सेम तरीके से कि जी हमारे वाले साहब ने उनको किस तरीके से टेक केयर किया, फिर उसके बाद जाहिर बात है जैसा हम उसके ऑर्गेनाइजेशन के आए थे तो हम भी एक यूथ थे, और उस जमाने के अंदर आपको पता है यूथ के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बेसिकली पेशेंस नहीं है। हमारे वाले साहब ने हमें किस तरीके से टेम किया, किस तरीके से उन्होंने हमें कंट्रोल किया, किस तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हम देखते रहे कि अपने हमारे वाले साहब की जो है ना वो सक्सेस स्टोरी किस तरीके से जो है ना वो बनी। वो पूरी सक्सेस स्टोरी हमने उसको फॉलो की, और फॉलो करने के बाद कोशिश ये की कि हम भी वही फॉलो करें और आने वाली जनरेशन को भी वही चीज़। उससे एक रोड मैप के ऊपर आप लोगों ने अमल किया। और बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आप क्या समझते हैं कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो यूथ को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, अदर देन लाइक प्राउड ना आने दें अपने अंदर?
तो कौन सी वो है क्वालिटीज? देखें, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे आबिद ने अभी जिक्र किया कि ही हिमसेल्फ इज अ पॉजिटिव पर्सन, हमारे यहाँ जो एक्चुअल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है वो आई हुई है कि हम हर चीज़ को सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते हैं, हर चीज़ के अंदर हम बेसिकली कोई ना कोई जो ना वो ये एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये गलत क्यों हुआ या इसका एलिमेंट क्या है। जजमेंटल जो ना हम लोग ओवर हो गए। तो सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज में जो ना पॉजिटिविटी जो ना वो ढूंढना शुरू करें। और अल्लाह ने भी ऐसे ही कहा है कि तुम जिस चीज का गुमान करोगे मैं तुम्हें वही चीज जो ना वो जो ना अता करूंगा। अब अगर हम कंटिन्यू जो ना वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ढूंढते रहेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर भी वही इम्पैक्ट आता रहेगा। और दुनिया में कहीं भी जो ना वो लाइफ इजी नहीं है। माशाल्लाह मेडिकेम ग्रुप जो ना वो आप समझें कि दुनिया के 4 या 5 मुल्कों के अंदर जो ना बाकायदा एक्टिवली जो ना वो काम कर रहा है। एंड आई नो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज नॉट द इजी मार्केट, बट पाकिस्तान से बाहर भी कोई चीज जो ना वो स्पून में रख के नहीं मिलती। ये ऐसे ही और जो ये हमारी यूथ हमारे मुल्क को और हमारे सिस्टम को क्रिटिसाइज करती है, जिस तक यही लोग बाहर जाते हैं और जाके जब वो मतलब हकीकत में जब वो आके उस मुसीबतों में फंसते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं जो उन्होंने कभी जिंदगी में पाकिस्तान में करने की कोशिश नहीं की है, तो देन दे रियलाइज कि भाई स्टिल इन दैट डिफिकल्ट सेगमेंट हम अभी भी जो ना वो पाकिस्तान एज अ जन्नत में जो ना वो जिंदगी। क्या बात है। और स्क्रीन पर सर नंबर भी चल रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। मेडिकेम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और बहुत सारी आपकी प्रोडक्ट्स हैं सर, उसके रूए रवा हैं जुनैद भाई। और जुनैद भाई का पाकिस्तान की मईशत में एक किरदार है, एक हिस्सा है आपका, आप स्टेक होल्डर हैं। और ये जो ऑनरशिप है अपने मुल्क के साथ, ये ही ट्रू पेट्रियटिज्म की तरफ आपको ले जाती है। जुनैद भाई, और भी शौक इंसान के होते हैं, हॉबीज़ होती हैं। कभी क्रिकेट में एंजॉय किया आपको? एक होता है ना कि बैठ के, वो वसीम अकरम कहते थे जी बैठ के आप लोग हमें 10 मुगालजात कहते हैं, हमें डांट डपट करते हैं, लेकिन जब आप पिच पे आए तो फिर पता चलेगा कि प्रेशर में कैसे खेला जाता है। तो जब मैं आपको स्टडी आपके प्रोफाइल को पढ़ रहा था तो आप गालबन क्रिकेट का भी शौक रखते हैं और अमली क्रिकेट भी खेली है आपने। मैं मतलब हमेशा से ना आप समझे ऑलमोस्ट अपने बचपन से जो है ना वो पढ़ाई, काम और कोई ना कोई स्पोर्ट्स जो ना हमेशा से अपने साथ जो ना वो कैरी करते हुए जो ना वहाँ आया हूँ। मैंने आपका सिंध लेवल तक बैडमिंटन खेली है, मैंने माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल तक जो ना वो क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया है वेटरन के अंदर। क्या बात। और बिल्कुल, और कोशिश यही की है कि अगेन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर, कोशिश यही की है कि भाई थोड़ा कम बोलो, कम लोगों को तनकीन करो, कम लोगों के कीड़े निकालो और कोशिश करो कि आगे की तरफ जो है ना वो। मैं एक्चुअल में मेरा एक और पैशन भी है कि मैं एक्चुअल में पोलो भी खेलता हूँ। That's great. तो जब मैंने नई पोलो देख शुरू की तो मैंने ये चीज़ सोचा कि किस तरीके से आपका घोड़े ट्रेन होते हैं। तो पता ये चला कि जब घोड़े सड़क के ऊपर चलते हैं तो उनके आंखों के ऊपर जो ना वो यूं करके जो ना वो ऐसे ही वो सिर्फ स्ट्रेट देखते हैं, वो सिर्फ स्ट्रेट देखते हैं, एक फोकस होता है, साइड उनको नजर नहीं आता। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि लाइफ का जो ना एक्सपीरियंस भी जो ना वो ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग राइट देखते हैं, हम लोग लेफ्ट देखते हैं, अपने गुजरे हुए जो ना पीछे वो देखते हैं और कभी भी हमारा फोकस फ्रंट के ऊपर नहीं होता। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल कि अगर आपने लाइफ में सीधा देखना शुरू कर दिया तो आपका रास्ता भी फिर वही होगा, आप आगे से ही रास्ता निकालेंगे। और ये हमारी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने करना कुछ नहीं है, हमने मेहनत करनी नहीं है, हमने चमकती हुई चीजों के ऊपर जो ना उनको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि यार हमें ये मिल जाए और शॉर्टकट और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम वही दिमाग में, जैसे आपने ने कहा कि इंसान तो इंसान है, फ्रस्ट्रेशन तो आती है, फिर जैसे वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं देन वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द सिस्टम कि गवर्नमेंट ये कर रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, खुद क्या। सवाल तो ये बनता है कि आपने ऐसा क्या कर दिया। आप सुबह जाते हैं ऑफिस और ऑफिस से आते हैं सो जाते हैं, आपने इस मुल्क के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया, कितनी मेहनत आपने की। ये जो सक्सेसफुल लोग हैं इनकी मेंटेलिटी को आप देखें, ये किस तरह सक्सेसफुल बने हैं। मौलाना आफ्ताब साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं, तालीम और तरबियत कितनी अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल अलक में फरमाया, आयत नंबर 1, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, मैं भेज रहा हूं किसी को, पढ़ो अपने नाम से, अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। इसी तरह कुरान मजीद
सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाया कुल हल यस्तवी लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, क्या तुम ये समझते हो कि वो लोग के जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म दिया वो और जिन्हें इल्म नहीं दिया गया वो बराबर हैं? बराबर नहीं है। फिर इसकी तफासीर में जो मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्हें इल्म अता किया उन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया, जिसमें सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इल्म अता हुआ, जब मलाइका की मौजूदगी में इंसान की तख्लीक हुई, पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक किए गए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको क्या अता फरमाया? सबसे पहला तोहफा हज़रत आदम को वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, सूरह बकरा, ठीक है, कि अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम बताए। अब जरा समझिएगा इस बात को, अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया की तमाम अशिया के नाम बता दे। मलाइका मौजूद थे, मलाइका के सामने हर चीज़ थी, लेकिन इन चीज़ों के नाम मलाइका नहीं जानते थे। आसमान को आसमान कहा जाता है, चांद को चांद कहा जाता है, सूरज को सूरज कहा जाता है, इन तमाम अशिया के जो नाम हैं उनसे मलाइका वाकिफ नहीं थे। तो वो मलाइका अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए और आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम चीजें जो है वो डिलीवर की मलाइका तक। वअल्लमा आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। तो ये कुरान मजीद की वो आयात बय्यिनात आयत मुबारका हैं जो हमें इस बात पर इशारा करती हैं और वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को जो है एक दौलत बनाकर भेजा है। तो ये दौलत जो हासिल करेगा और फिर हासिल करने के बाद, जिस तरह जुनैद साहब फरमा रहे थे कि जो गुरूर और तकब्बुर अपने अंदर आ जाना कि मैंने तो बहुत बड़ा इल्म हासिल कर लिया, तो बलम बिन बाउरा एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। अगर आप इस्लामी तारीख खोलेंगे तो बलम बिन बाउरा एक इतना बड़ा नाम था कि इल्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, इसकी रिसर्च इतनी ज्यादा थी उस दौर में कि बेहद रिसर्च, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का बंदा था। लेकिन जब अच्छा इतनी ज्यादा, इतना इल्म इसके पास, इतनी रिसर्च कि यहां तक के इस तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला होकर कि इसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिया। जब इसने ये किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे गर्क और बर्बाद कर दिया। इसी तरह शैतान के बारे में भी आप देख लें, वो भी अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से। तो फिर हम आ जाते हैं उसी आपके सवाल की तरफ जो आपने सवाल किया कि तालीम क्यों जरूरी है और इस वक्त जो हमारे माशरे के हालात हैं उसमें तालीम हमारे लिए क्या किरदार अदा करती है। तो देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया तो सबसे पहले अपने लिए खुश नसीबी, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको तालीम अता की, तालीम मिल गई। अब उस तालीम का इस्तेमाल कैसे करना ये आपकी तरबियत बताती है। क्या बात, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद आपके अंदर तरबियत का जर्रा बराबर भी नहीं है तो आपको नहीं मान सकते कि आप तालीम याफ्ता है। और तरबियत आपकी थोड़ी सी बात मुकम्मल करना चाहूंगा, आपकी तरबियत, आप मुल्की लेवल पर काम कर रहे हो, मईशत में काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी आप काम करें, आपका अखलाक, आपका किरदार आपकी तरबियत को वाज़ेह कर देता है और यही आपकी कामयाबी का जरिया होता है। ठीक है मौलाना ख्वाजा आफताब साहब ने जल्दी में आपको बताया, क्योंकि उनको पता है भाई पहला सेगमेंट है, जल्दी बोलें क्योंकि मेहमान हमारे बहुत होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं सेगमेंट वाइज। प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दीगर मेहमानों से भी मिलवाते हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद है और सेकंड सेगमेंट में हम आ चुके हैं और सेकंड सेगमेंट में भी हमें मारूफ बिजनेसमैन ने हमें ज्वाइन किया है और आपकी भी एक तवील जद्दोजहद है बिजनेसमैन के लिए। KCCI का मोतबर नाम है, आप चीफ हैं PCLC के। हफीज़ अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया साहब, हफीज़ साहब आपने टाइम दिया, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान स्पेशल शो में। और उनके साथ मारूफ TV एंकर सादी अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सादी अली, आपने टाइम दिया। और हफीज़ भाई, चैम्बर में इतना अरसा गुजर गया, कई आए कई गए, फिर सिराज भाई के साथ आपका वक्त गुजरा, याद तो आती होगी? बिल्कुल। कब आती है? जब बिजनेसमैन के मसाइल बढ़ जाते हैं या कि आप उन जैसा कोई डिसीजन मेकर नहीं आपको जब नजर आता? देखिए, अल्लाह ताला के ये काम थे कि उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब उस चीज़ को तो आदमी बदल नहीं सकता, याद ही कर सकता है। और
دعائی کر سکتا ہے ان کے لیے. ظاہر ہے کہ ہر کسی میں اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے. زبیر بھائی اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں. کچھ بولڈ وہ ڈیسیشن لیتے تھے, زبیر بھائی بھی لیتے ہیں, بٹ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ سراج بھائی الگ تھے, تو ہر کوئی اپنی سمت میں تو الگ ہی ہوتا ہے, بٹ وہ اس کے نعم و بدل تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جس طرح, بٹ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے زبیر بھائی کراچی چیمبر کے ہمارے ہیڈ ہیں بزنس مین گروپ کے, مگر یہ ہے کہ وہ اسی طرح سموتھلی چلا رہے ہیں اور وہ سب کو لے کے ساتھ چلتے ہیں. ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر کسی کو لے کے چلتے ہیں. وہ جو پریشر تھا اس ٹائم پہ جب سراج صاحب لیڈ کرتے تھے, اس وقت کاروباری حضرات بڑے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوا کرتے تھے. پرچی سسٹم تھا, قتل و غارت تھی, فرقہ واریت تھی, حالات بہت خراب تھے. اس ٹائم پہ اپنے لوگوں کی سیفٹی, سیکیورٹی, ہیلتھ, ان چیزوں کو بھی لے کے چلنا, پھر ان کی حقوق کے لیے حکومتوں سے لڑ جانا, اپریشیٹ کریں گے ان کی سروسز کو کہ آج تو وہ حالات نہیں ہیں؟ اپریشیٹ ہم نے نہیں, میں نے نہیں کرنا, میں تو ان کی ٹیم کا حصہ ہوں. کراچی کے ہر بزنس مین, کراچی کے رہنے والا ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے. اسی لیے ہمیں سراج بھائی کے بعد بھی اسی جگہ بٹھایا ہوا ہے, تو بات ہی ختم ہو گئی, اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے. اور جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں, کیونکہ آپ لا اینڈ آرڈر دیکھتے ہیں, کتنی مشکل ہے, راتوں کو بھی کال آ جاتی ہوگی. اب جو ہے نا اس میں ہم گھل مل گئے ہیں کہ ہمیں رات کو اگر فون نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے, حالات بہت اچھے ہو گئے. بٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی ٹی او کے آرڈر کے حساب سے تو چیمبر کی سیٹیں سب نیل اینڈ وائٹ انہوں نے الیکشن کر دی ہیں, اور سارے ہمارے ممبر اور مینیجنگ کمیٹی, ہمارے آفس بیرر سب جو ہے وہ اب اسٹے اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم الیکشن لڑیں گے. اور میری سیٹ جو ہے وہ ناٹ, میں اس میں ایم سی ممبر وہ سیٹ پہ نہیں ہوتا ہے, تو میرا ایسا تو جو آرڈر نکلا ہوا وہ تو سراج بھائی کے دور کا نکلا ہوا, اور الحمدللہ مجھے اس سیٹ پہ 17 سال ہو گئے. اور ہر بزنس مین, ہماری تو دعا ہوتی ہے کہ حالات بہت اچھے ہو جائیں کراچی کے اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو, بٹ ہم مایوس ہوتے جا رہے ہیں کراچی سے, خاص طور پہ پاکستان سے. اور جینوئن بات کرنی چاہیے, رمضان کے مہینے, بالکل بالکل, اور آپ اور رمضان کے مہینے کے اندر آدمی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ہم نے آپ کے ابھی ظاہر دینی لوگ بیٹھے تھے, ان کی باتیں بھی سنی کہ میرا امتی جھوٹ نہیں بولے گا. صحیح. ہم کچھ چیزیں ایسی اپنا لیں جس سے ہم جو ہے نا آگے نکل سکتے ہیں. ہمارے پاس سوشل میڈیا میں آتا ہے کہ یار, ابھی میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک سوشل میڈیا پہ کسی نے بنایا تھا وہ مووی کہ جی میں پاکستان ہمیں واپس کرنا ہے. اچھا پاکستان واپس کرنا ہے, کیوں کرنا ہے؟ کہتے ہم نے ہر چیز کر کے دیکھ لی 75 سال میں, ہم نے ڈکٹیٹر کو بھی لے آئے, سب کچھ لے آئے, اب اپنا واپس لے لو. کہتے ہیں انڈیا تو چل رہا ہے, آپ کیوں نہیں چلا رہے؟ بولے یار سب جگہ چیک کر لیا, ابھی کام کرو, ایمانداری سے چلا کے دیکھ لو, صرف ایمانداری سے چلا کے دیکھ لے. ہم اس واحد کنٹری میں رہتے ہیں, کسی کی دل آزاری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, کہ رمضان کا مہینہ جب آنے والا ہوتا ہے تو آپ نان مسلم کنٹریز میں دیکھ لیں, مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں. اگر وہ عمرے پہ جاتا ہے ان کی ٹکٹس کے اندر, ہم واحد کنٹری ہر چیز ڈبل ہو جاتا ہے. اور دیکھیں اس کے اندر یہ نہیں ہے گورنمنٹ کا قصور, ہمارا بھی اس کے اندر بہت بڑا قصور ہے کہ ہم اس چیز کو اپناتے ہی نہیں ہیں. آپ کوئی بھی چیز اٹھا لے, جب ہماری پہنچ سے دور ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے, جو مڈل طبقہ ہے اور جو غریب طبقہ ہے بیچارے کیا کریں گے, اور سوچتے نہیں ہم لوگ. میں آپ کو دوبارہ آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں, جس ملک کے اندر اس چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا, اچھا جس ملک کے اندر انصاف نہیں ملے گا, وہ کورے کاغذ پہ آپ میرا سائن کرا لیں, آج کا ڈیٹ لے لیں, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. وہ نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. کوئی ایسا افسر آپ سے ٹکرایا ہو کبھی ماضی میں, چونکہ آپ کا ایس ایس پیز, ڈی آئی جیز, آئی جیز سے رابطہ رہتا ہے, جو ٹکرا گیا ہو آپ سے؟ بہت ٹکرایا, بہت ٹکرایا, بہت ٹکرایا. سر دیکھیں آپ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا, کھل کے کروں گا, کہ دیکھیں پولیس افسران کے اندر بہت اچھے قابل لوگ بھی ہیں, بہت شریف لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی آپ کو ٹکرایا اس کا نام؟ ہمارے تو ہم سے کیوں کہ میرا سب سے واسطہ پڑتا ہے. ایون آپ ڈپارٹمنٹ لے لیں پولیس کا, اس کے علاوہ ریونیو سے بھی پڑتا ہے, ہر کسی سے پڑتا ہے. بٹ کہنے کا مطلب یہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ انتہا ہے
कराची के अंदर अच्छा, रिश्वत की, ओके, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर अफसर काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं आपसे और भी काम मांगी करने कभी? की रिश्वत लेते हैं, हर किसी से, हर हफीज किसी। अजीज, अच्छा आपसे भी मांगने की हिम्मत हुई? देखिए बात यह है कि अगर हमसे पैसे नहीं मांगते हैं और हम कोई जेन्युइन काम करवाने जाते हैं तो हमें इतना यू टर्न कराते हैं कि हम थक जाते हैं, थक जाते ओके, कि हमें भाई फिर तू ले ले यार। नहीं, हाँ, फिर हमें अच्छा। किसी और को कहना पड़ता है अच्छा, कि उससे यार नहीं मेरा रहेंगे। नाम नहीं है, हाँ। आप यार ये काम करा दो, तो फिर वो भी आती है बात के रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने बताएं। वाला, फिर हम उसका नया नाम दे देते हैं, बड़े बिजनेसमैन और छोटे बिजनेसमैन, हर कोई बेचारा डर के कि जी ये तो फास्ट ट्रैक के पैसे दे रहे हैं ना, अच्छा, आप नाम दुबई बदल में दिया जाएंगे तो हर चीज फास्ट ट्रैक के अलग पैसे हैं, और फिर यहाँ भी जो हम पासपोर्ट बनाने जाते हैं एक नॉर्मल डीएस का अलग रेट है, फास्ट ट्रैक का अलग रेट, तो हम कहते हैं फास्ट ट्रैक के पैसे ले लो। तो दूसरा ये है कि अगर कभी कभार हमारी तकरार हमारी आपस में हो जाती है, जब कोई नहीं, एक होता है ना एक्सपीरियंस होता है कि यार वो फला साहब इस ईयर में मुझे एक अफसर थे जो जिससे मेरी हो गई थी, नहीं बहुत हो गई थी, अच्छा। जिसपे हमारा पूरा मीडिया आया हुआ था, सिराज भाई उस टाइम पे अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे हयात थे, और सारे बैठे हुए थे डीआईजी, उसमें जब मैंने के खिलाफ स्टेज पे कहा तो डीआईजी नाराज होकर चला गया, तो मैंने कहा चले जाए भाई, हमारा काम ये है कि हम कहते हैं कि अगर कोई जायज काम के लिए आया है वो रिश्वत नहीं देगा, उसका काम होना चाहिए, हाँ उसका अगर गलत काम है हम पुलिस के साथ खड़े, अगर वो गलत काम हमसे करवा रहा हो सकता है हो, बट हम पूरा समझ के सोच के, और ये जरूरी नहीं है कि वो हमारा मेंबर हो चैम्बर का, वो कराची का रहने वाला, कोई भी आपके दर पे आता है तो आपको 2 फोन करने हैं, अगर आप फोन नहीं करते, उसका काम नहीं करते, फिर जैसी भी छोटी सी सीट है, कोई भी सीट पे इंसान को फिर बैठने का राइट नहीं है, उसको भी अल्लाह को उसका जवाब सही। देना है। हफीज अजीज साहब से भी और भी सवालात करेंगे, करेंगे। और इनकी स्पेशलिटी है कि कभी पूछते नहीं है कि क्या आप पूछोगे, हफीज भाई आपका टाइम चाहिए, ठीक है साझेदार, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, उनको पता है कि जो पूछना है पूछ, सब बताएगा हफीज। सादिया टीवी होस्ट, और उसके बाद कोई आप का फूड का भी कोई जी जी बिल्कुल, कोई आपने स्टार्ट किया स्टार्ट है? दरअसल मैंने फूड बिजनेस से ही लिया था सही एज ए होम शेफ, फिर वही कि एक इंटरेस्ट था, बचपन का कॉन्फिडेंस था, स्कूल यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह की एक्टिविटीज में आगे आगे रहे, फिर बस अल्लाह ताला राह बनाता गया कि पॉडकास्ट होस्टिंग की इवेंट होस्टिंग की, और माशाल्लाह बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी लाइव गए। वेरी नाइस। तो बस तो आपके फूड बिजनेस को इतनी ज्यादा कि हाइप मिली जितनी आप चाहती थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, और सिर्फ मतलब इतना मैंने प्रमोशन स्ट्रेटजीज यूज भी नहीं की, जो एक मैं सच्ची बात आज ऑन एयर बताना चाहूंगी अच्छा। कि जो आजकल ट्रेंड है कि इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी कि पीआर सेंड करते हैं लोग, ओके, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक एक भी पीआर सेंड नहीं किया है, वेरी नाइस, ना किसी बड़े सेलिब्रिटी को, ना किसी छोटे सेलिब्रिटी को। वेरी नाइस। हाँ, मैंने अभी तक कोई प्रमोशनल इस तरह की पेड प्रमोशन यूज नहीं की अपने पेज के लिए, ना अपने बिजनेस के लिए, बस वही अपनी रूटीन से जो भी पिक्चर्स हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी है। क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक रहा, एक मिथ है, कहावत है, आप शायद एग्री करें कि खवातीन में जेलसी फैक्टर ज्यादा होता है मर्दों के हिसाब से। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता लगा कि बहुत ज्यादा होता है। तो कभी आप आपका इस हुआ? अताप का शिकार रही? मैं उसके शिकार काफी दफा हो चुकी हूँ, अच्छा। ओके। लेकिन हाँ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर नहीं है, नेचर की भी बात होती है, ऐसा मैं कहूँ कि मेरे अंदर बिल्कुल ही नहीं है, तो समटाइम जाहिर सी बात है मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो फैक्टर निकलता होगा। सही। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के देखिए हमारी जो असल में एजुकेशन होती है ना, वो इन चीजों के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना समझाती है। जबरदस्त। जिस तरह हमारी एजुकेशन होती है इसलिए कि हम प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह लें, उसे हम अपने हाउस रिलेशंस की तरह यूज ना करें, डोमेस्टिक रिलेशंस की तरह उसको ना लें, पर्सनल ना लेना, पर्सनल ना लें, डोमेस्टिक ना लें, वही मेरा मतलब है कि उसमें जेलसी आनी ही नहीं चाहिए। यू शुड बी पॉजिटिव, यू शुड बी प्रोफेशनल। आज की खातून मर्दों के साथ शाना बशाना स्ट्रगल कर रही है, अब वो मोटरसाइकिल भी चलाती है, बिल्कुल अब चला वो रही है। जहाज भी चला रही है, फिर हम 8 मार्च को आपका दिन होता है खवातीन जी, का, बिल्कुल। हम आपकी सर्विसेज को अप्रिशिएट भी करते हैं, ऐसे ही है। आप कितनी मसरूफ रहती हैं? घर गृहस्थी भी है, मियाँ है, बच्चे हैं, और रिलेटिव्स हैं, टाइम मिल मैं जाता है माशाल्लाह से बहुत सबके ज्यादा मसरूफ रहती हूँ। अक्सर लोगों का, खासतौर पे फैमिली वालों का भी जो रिलेटिव्स हैं, ये क्वेश्चन होता है मैनेज किस तरह करती हूँ, तो वो मैनेज करने में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सास बहू ड्रामा सीरियल और घर में भी फिर वही ड्रामे चल रहे होते हैं, उससे हम बिल्कुल दूर हो गए। चले हम इतने बिजी हैं
کہ ہمیں جو اپنے گھر کا پہلے دیکھنا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, سارے مطلب اب ریلیشنز ساس کو بہو کے دیکھنا جھگڑے ہے. ہمارا نہیں ہوتے. بالکل بالکل اچھا, ان ٹائم ہی چیزوں نہیں سے ہے. اوپر چلے گئے, ٹائم ہی نہیں ہے. اپنی وارڈروب مینج کرنی ہے, اپنا بزنس دیکھنا ہے, اپنی پروموشنز دیکھنی ہے. ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی کی بیک بائٹنگ کریں اور کسی کے پیچھے پڑیں, سازشیں کریں اور میاں کے کان کھائیں. سب سے بڑی بات ہے. تو میرے ہسبینڈ تو ماشاءاللہ سے جب سے بہت خوش ہیں جب سے میں یہ پروفیشن میں آئی ہوں. وہ تو اسی لیے ماشاءاللہ مجھے بہت سپورٹ بھی کریں جو بھی کرنا ہو, کیونکہ وہ ان چیزوں سے بچے میں, بالکل بچے میں. کبھی پھٹا ہوا کس بات پہ؟ اکثر ہوتا ہے میاں بیوی کا, کبھی ہمارے بھائی آپ سے لڑے ہوں, دیکھیں میں اس طرح کی باتیں کروں گی نا لوگ کہیں گے یہ کافی فیک انٹرویو ہے, لیکن الحمدللہ کیونکہ ہماری ایک طرح سے لو میرج انڈرسٹینڈنگ میرج ہے, تو پھڈا ویسے بھی کبھی نہیں ہوا. اوکے, کبھی کسی فیملی ممبر نے کہا کہ جو فلمی ٹائپ کی نوک جھونک ہوتی ہے وہ تو ہر میاں بیوی میں ہوتی ہے. تو کبھی آپ کے کسی فیملی ممبر نے کہا کہ کس پروفیشن میں چاہیے, کیونکہ جرنلزم کو بہت زیادہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ویمن کے لیے جو ہے یہ سیف نہیں ہے. وہ اسٹارٹ اتنا سلو ہوا نا, اور الحمدللہ رمضان سے اسٹارٹ ہوا تھا, تو ماشاءاللہ پورا ایک کور اور میں ہم سر پہ دوپٹہ ہے, اور پہلے کوکنگ والی ٹرانسمیشن کریں, پھر آہستہ آہستہ ہوسٹنگ کی طرف سے گئے. تو وہ مائنڈ بھی گھر والوں کا بھی, خاص طور پہ میں الحمدللہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, لاس کے ساتھ رہتی ہوں, اور میرے جو فادر ان لا ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑی سماجی شخصیت ہیں, تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا, تو ہم کو انہوں نے تھوڑی دیر میں بتایا. ابھی تک آہستہ آہستہ انہیں سوشل میڈیا کے تھرو ہی پتہ لگا کہ میری جو بیٹی ہے وہ آ رہی ہے, اور ماشاءاللہ وہ اچھا کام کر رہی ہے. مطلب بڑوں کی, بزرگوں کی, سب کی سپورٹ ہے. الحمدللہ میری فیملی کی سپورٹ ہے, جو میں اتنا ریلیکس ہو کے اپنا ساری چیزیں ساتھ لے کے چل رہا ہوں. بہت شکریہ. آپ نے میں دوسرے سیگمنٹ میں جوائن کیا, لیکن آپ نے جانا نہیں ہے, لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے 2 کیک کاٹنے ہیں, ہم نے برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرنی ہے. اور عابد بھائی سکسیس بزنس مین کیسے بنے؟ ہمارے نوجوان جو بچے ہیں جو کالج اور یونیورسٹی سے پاس ہو کے اب عملی زندگی میں آنا چاہتے ہیں, کسی کو بزنس مین بننا ہے, کسی کو نیا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے, تو کس سوچ کے تحت وہ مارکیٹ میں اترے ہیں جو سٹارٹ اپس لیتے ہیں؟ بالکل میں نے جو اپنی بزنس لائف میں سیکھا, جو والدین نے مجھے سکھایا, نیت اور محنت. اچھا, اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ کام کرو گے اور بھرپور محنت کے ساتھ کام کرو گے, دیر سویر تو ہوگی بٹ کامیابی اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ محنت میں عظمت ہے, تو اللہ کے فرمان کے بعد تو کوئی دو رائے رہتی نہیں ہے. تو نیت صاف رکھیں اور محنت کرتے رہیں. مسلسل محنت آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا رنگ دے گی کہ آپ کی پچھلی اگر کوئی وقت لگ بھی گیا ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریپے کر دے گا. تو میں نوجوان نسل کو ایک ہی بات کہوں گا کہ نیت صاف رکھیں اور مسلسل محنت کرتے رہیں, ایفرٹس پوری ڈالیں. اچھا, ابھی یہ جو ہمارے لائک کرنٹ ٹائمز میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, تو آپ اس سے لائک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاؤن فال کی طرف ہے یا پھر اس کا رائز ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی اگر ہم اکنامک کی پراپر بات کریں تو کچھ نمبرز میں تھوڑی بہت بہتری ہے, ڈیجٹس آر گوئنگ بیٹر, بٹ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, بہت صحیح, بالکل. اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ابھی ہم اس مقام پہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکایت کریں. ہمیں آگے بہت کچھ کرنا ہے, ہر آدمی کو اپنے لیول پہ کرنا ہے. جو تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے کہ انڈیویجولس کو اپنے لیول پہ کرنا ہے, بزنس مین کو اپنے لیول پہ کرنا ہے, حکومتوں کو اپنے لیول پہ کرنا ہے. تو ایوری بڈی ہیوز ٹو پلے اٹس رول, تب جا کے چیزیں صحیح ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ میں اپنا کام آپ کو بولوں آپ کر لیں, حفیظ بھائی بولیں آپ کر لیں, تو اس پہ کام نہیں بنے گا. اور جنید نے جس طرح سے بات کی ہے کہ ہم یوتھ کو ایک پراپر ڈائریکشن دیں, ہم یوتھ کو ایک پازیٹیو ان مائنڈز دیں تاکہ وہ بھرپور کام کر سکیں, اور ہر چیز ہم ایک دوسرے پہ نہ ڈالیں. تو میرا نظر میں یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, اور ابھی ہمیں بہت کچھ گین کرنا ہے. بہت کچھ مشکلات ہیں بٹ نیت تو محنت ہونی چاہیے. لیکن عابد بھائی آپ نے دیکھا کہ بولان میں ٹرین حادثہ ہوا کل, اور پھر آپریشن چلتا رہا, پھر ہماری فورسز نے لوگوں کو بازیاب کروایا. دہشت گردی کی اس لعنت سے کب چھٹکارا ملے گا؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے ملک میں نا پولیٹیکل بھی ہیں, کچھ انٹرنیشنل چیزیں بھی ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو ایک بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی نا, کیونکہ دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی اس کی ذات پات ہے, وہ دہشت گرد, اس نے خوف پھیلانا ہے. دیکھیں ہمیں ایک چھوٹی سی سیکھ ملتی ہے اپنے گھروں سے کہ جب ہم 2-3 بھائی بہن ہوتے ہیں گھروں میں تو بعض اوقات کوئی نوک جھوک یا جھگڑا ہوتا ہے تو والدین ایک ہی چیز سکھاتے ہیں کہ یار ایکا رکھو, دوسروں کو موقع نہ دو. تو میں ہول یہی کہوں گا کہ ہمارے ملک میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس ہو گئے ہیں
और जो लोग उस पर भरपूर फायदा उठा रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल लोग हों, यूनिटी नहीं है, चाहे मुल्क की दहशतगर्द लोग हों, तो हमें अपनी चीजों को अपने एंड्स पे क्लियर करना चाहिए, आपस की तफरकाबाजी से बात आना चाहिए, और छोटी छोटी चीजें चाहे मजहबी हों चाहे पॉलिटिकल चीजें हों उसको डाइल्यूट करना चाहिए। पॉजिटिविटी ज्यादा आबिद भाई में अक्सर हम देखते हैं। आबिद भाई, जैसे हाफिज साहब ने जिक्र किया कि हमारे यहाँ मुआशरे में रिश्वत है, कोई मेरिट पर काम नहीं होता, फिर वो घुमा के हमें सारे काम करवाने पड़ते हैं। आपके काम हो जाते हैं सारे, या आपको भी कोई थर्ड ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ता है? मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूं जो हाफिज भाई कहते हैं। आपके भी हाफिज भाई कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और उन्होंने कहा कि सच बोलता हूं, और वो हाफिज भाई का माशाल्लाह दिल गुर्दा है कि वो अच्छा ऑन ईयर इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। बताएं। और हाफिज साहब को जब हम स्टडी कर रहे थे, चूंकि हमारा काम है, हम सबके प्रोफाइल को विजिट करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चला हाफिज साहब तो भाई डॉन हैं। तो ये भी उनसे हम पूछेंगे कि सर वो ये डॉन का खिताब आपको कैसे दिया, क्यों दिया? आबिद भाई, क्या मैसेज क्या देंगे? मेहनत करें, नियत के साथ मेहनत करें, पढ़ाई हासिल करें, तालीम और तरबियत कितनी अहम है एक नौजवान की जिंदगी में? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात करूंगा कि हमारे मुल्क में तालीम पे बहुत काम हो रहा है। जो लोग बोलते हैं ना तालीम पे काम नहीं होगा, तालीम पे, ऐसी कोई बात नहीं। छोटे से लेके बड़े तक हर स्टेटस में तालीम पे काम हो रहा है। जो काम नहीं हो रहा है ना वो है तरबियत पे। ना माँ बाप हम उसके जिम्मेदार हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उसका जिम्मेदार है, स्कूलिंग भी उसका जिम्मेदार है, हम खुद अपने बच्चों के उसके जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया उसका जिम्मेदार 100% सर। हमारी जो तरबियत हमारे वालिदैन ने की थी, सोशल मीडिया पे अखलाकियात का बेड़ा गर्क है। साजिद भाई, जो हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत की थी, हम 20% भी अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाए। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे कोई चीज चाहिए होती थी, अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त भी काफी वालिदैन को नवाजा था, बट हमें कम से कम रोने तक तो वो चीज नहीं मिलती थी। बताएं। आज बच्चा मुंह से निकालता है, हम चीजें दे देते हैं। तो टफ टाइम हमने अपने बच्चों को दिया नहीं, हमने तरबियत नहीं दी। तालीम हमारे पास बहुत है, गरीब के पास बच्चा भी स्कूल जाता है। मतलब ये मैं और आसान अगर कर दूं, जहां तक मैं समझाऊं, पहले अगर किसी बच्चे को कोई चाचा, कोई मामू, कोई ताया डांट देता था तो माँ बोलती थी अच्छा किया उसने, आज बोलती है कैसे डांटा आपने? ऐसा ही है ना? तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, जुनैद खलील साहब, आपकी नजर से हमारी मईशत कैसी है? आप किस जाविये से देखते हैं आज का पाकिस्तान? देखिए, मैंने तो आपको शुरू में बताया कि आई एम वेरी पॉजिटिव। इनफैक्ट हर चीज़ के अंदर मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए जो ना वो रास्ता जो ना वो ढूंढूं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान दुनिया से जो ना वो 100 साल पीछे है। अच्छा, ठीक है। अब वो 100 साल पीछे है तो हमारे लिए जो ना वो अपॉर्चुनिटी है। वो दुनिया में जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके, जो गलतियां करके वो जिस मुकाम के ऊपर पहुंचे, वो गलतियां हमें नहीं करनी। हमें हमने सिर्फ जो है ना उनका जो सक्सेस स्टोरीज है उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है और उसको आगे लेकर जाना है, और उसी के ऊपर एप्लीकेशन जो ना अप्लाई करनी है। सोशल मीडिया इसमें कितना किरदार अदा कर रहा है? आई थिंक वी शुड बैन द सोशल मीडिया, क्योंकि अगर आप आज अपना सोशल मीडिया खोलें, सब आपको खुश नजर आ रहे होंगे, और आप खुद जो ना अपने आप को देखते हुए ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। यार वो अमेरिका लोग शॉर्टकट्स भी यूज करते हैं, वो अमेरिका में घूम रहे हैं, वो दुबई में घूम रहे हैं, उसके हाथ में ये है, उसके हाथ में एहसास महरूमी, और वो सब झूठ है। मैं डिसएग्री करूंगी। सोशल मीडिया इस टाइम सबसे बड़ी सोर्स है ऑनलाइन बिजनेस इंडस्ट्री की और एआई की, जो कि बहुत तेजी से मार्केट ग्रैब कर रहा है, और माशाल्लाह से पाकिस्तानी भी इस फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन जॉब्स, ऑनलाइन अर्निंग, सारी कुछ चीज हम सोशल मीडिया से ही कर रहे हैं। अब तो जुनैद भाई ये सब कुछ हम सोशल मीडिया से ही कर रहे हैं। जी, जुनैद भाई, आपके कंधों पे वजन आ गया। देखिए, अब बात यह है कि हर एक आदमी की अपनी एक राय है, और हर एक आदमी की जो राय है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हर, जो वो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक है, बट आप उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखें। नौजवानों के अंदर मायूसियां देखें, नौजवानों के अंदर कॉम्प्लेक्सेस देखें। अब 5%, 10%, 20% जो ये बोल रही है वो ऐसे ही है। लोग बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं और लोग बिल्कुल ये सारा मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जो 80% अवाम है जो अपना टाइम कंटिन्यू जो ना वो सोशल मीडिया की तरफ जाया पे जाया किए जा रहे हैं, उसका जो बेसिक इम्पैक्ट है ना वो हमारे पूरी नेशंस के ऊपर जो ना वो पड़ रहा है। सही। और वो इंडस्ट्री पे भी पड़ रहा है, वो आपके माशरे पे भी पड़ रहा है, वो आपकी तरबियत पे भी पड़ रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे हम इसी तरीके से किसी ना किसी जो है ना वो माहौल में रहकर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को भी क्रिटिसाइज करेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करेंगे,
हम अपने हर एक डिपार्टमेंट को जो है ना क्रिटिसाइज, यानी मायूसी फैल रही है, मायूसी जो है ना वो सही। फैल रही है। अच्छा सर, हाँ, अगर आप सोशल मीडिया को पॉजिटिव लें जैसे इन्होंने लिया, आप उसको अलग रंग में लेकर जाएं, बट जो यूथ है जो अभी खास तौर पे टीन से भी नीचे है, जिनका ताल्लुक जो है ना वो 14, 15, 16 देन 18 तक जब आते हैं, वो तो बेसिकली वो तो सिर्फ रंगरेलियों की तरफ ही जो है जाए जा रहे हैं। जुनैद खलील साहब, हुकूमत को एक शिकवा है सोशल मीडिया से, हुकूमत को ये शिकवा है कि वहां पर झूठी सनसनी फैलाते हैं लोग, जिससे कौम में मायूसी होती है, वो जो जिस मायूसी का आप जिक्र कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन की बात की जाती है। देखिए आजकल तो जो है ना, अगर लेट्स से कि मैंने नहीं भी बोला, एआई ऐसा है मेरी आवाज में, मेरी फेस के ऊपर रिकॉर्डिंग निकाल के जो है ना वो लगा देते हैं। अब मुझे उसको आइडेंटिफाई करना जो ना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि भाई ये हुआ था या नहीं हुआ था। अब ये पॉलिटिकली भी हो रहा है, ये अनफॉर्चुनेटली रिलीजियसली भी हुआ है। थोड़े दिनों पहले मैंने एक बहुत ही बड़े जो ना वो इंटरनेशनल आलिम है, उनका एक गलती से जो ना वो पेज में पढ़ लिया कि उन्होंने बताया कि फलाना फलाना हराम चीज जो ना वो आप इतने % जो ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वाज वेरी शॉक्ड। मुझे उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लगती थी, मुझे उनकी कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने कहा यार मुझे तो ये इन्होंने बिल्कुल गलत चीज बता दी। बताएं। अब जब मैं डीप रिसर्च में गया, उनके अगला पेज के ऊपर गया तो उन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया था कि भाई वो मेरी स्पीच नहीं थी। अब ये कितने यूथ या कितने लोग बेसिकली उसको वेरीफाई करने के लिए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हफीज साहब बैठे हैं। हफीज साहब, ये बड़े बड़े फैसले लेकर आते हैं लोग आपके पास, और फिर जब हफीज अजीज फैसला करता है तो सामने वाले को मानना पड़ता है, क्या ये दुरुस्त है तासुर? नहीं, वो जब कोई फैसला लेके आता है तो हम पहले दोनों पार्टी से लिखवा लेते हैं, सही, और उसकी विटनेस ले लेते हैं कि अगर लेट्स सी मैं अकेला कर रहा हूँ तो मैं ऑप्शन देता हूँ कि आप भी कोई एक मौजूद आदमी ले आए जो सामने वाले को भी एक्सेप्ट हो, ईमानदार आदमी हो, सही, दोनों तरफ से एक्सेप्ट, दोनों तरफ से हो, तो फिर हम लिखवा के लेते हैं। क्योंकि हम अगर लिखवा के ना लें साजिद भाई तो फिर टाइम वेस्ट होता है। एक फैसले के लिए कभी एक हेयरिंग करनी पड़ती है, कभी 25 करनी पड़ती है। ठीक है, डाइवोर्स के ज़्यादा मसले आ रहे हैं, हर चीज़ आ रहा है। खैर ये तो एक सिस्टम में 2-3 बातें जुनैद भाई की तरफ से मैं जो जुनैद भाई ने कहा ना कि हमारा मुल्क 100 साल पीछे, 100 साल की। मैं कहता हूँ कराची आपस के अंदर जो है ना 100 साल पीछे। अच्छा, अब ये नोट करता है कोई? इस शहर के अंदर जितने एरिया हैं वो एक जैसे नहीं है। सही, बिल्कुल ऐसे ही। आप औरंगी टाउन चले जाएं, अलीगढ़ कॉलोनी चले जाएं, आप डिफेंस चले जाएं, उसमें ही 100 साल का फर्क है। बताएं। बहुत बारीक पॉइंट है ये जो सर ने एक पूछा शहर में है। एक शहर को तो एक जैसा बना लो, हाँ, एक शहर को तो एक जैसा बना लो भाई, क्या बात है। कि इधर के रूल्स अलग हैं, उधर के रूल्स अलग हैं। जो हुआ था 71 में, तुम उधर हम इधर। ओके, वो आज भी इधर ही है, एक ही नहीं, शहर अभी में ही इधर है। भी ऐसे ही हो रहा है। ओके ओके, वहाँ अब आप सोशलिज्म का अगर सुलूक शहर है। को देख लें, आबिद भाई, जुनैद भाई, गुस्ताखी माफ, सब समझदार बैठे हैं। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ कि एक शहर के अंदर एक जैसा रूल है कि हम अपने शहर को एक जैसा नहीं बना सके? यानी अगर हम कराची के शहरी को एक जैसा कानून नहीं दे पा रहे, एक जैसा सिस्टम नहीं दे पा रहे, एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे, तालीम सेम नहीं दे पा रहे। तालीम तो छोड़ ही देना। अच्छा, तालीम का तो काम ही छोड़ दिया। अच्छा, फिर आप तालीम पे बात आएंगे तो इंटीरियर सिंध के अंदर तो कितने अरबों रुपए जाते हैं साल के, वो सारे जाओ तो भैंसें बंधी हुई है हाँ, या कुछ भी है। तो जुनैद भाई बड़े अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पॉजिटिव है। आई एम नॉट पॉजिटिव इन पाकिस्तान। अच्छा, खुली बात, तो मायूस हैं आप? बिल्कुल मायूस। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे कैसे रहेंगे जब हम नहीं रह सकते हैं, हम अपनी जगहें खाली नहीं करवा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बच्चे बाद में क्या करेंगे? कोई डिफेंस के एरिया में तो सब नहीं लेना कि चलो वहाँ कब्जा नहीं होता, वहाँ पे प्लॉट पे कब्जा नहीं होता। मकान तो अगर आपने रेंट आउट किया कुछ किया तो खत्म, वो आप कोर्ट से रिलीज कराएंगे। कोर्ट आपको पता है पाकिस्तान के माशाल्लाह ऐसा नहीं है। मैंने फिर कहता हूँ माजूर के साथ किसी की दिलदारी हो रही है, देखिए अच्छी बातें करेंगे, कोई तो वो मुखलिस आ जाएगा लीडर। मैं तो कहता हूँ अल्लाह के वास्ते 14 अगस्त को हम जो है ना, जब छोटे थे तो हम 1 अगस्त से शुरू होते थे कि यार 14 अगस्त आ रहा है, मुल्क हमारा। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा, अब चूंकि आप ले गए खुद मुझे वहाँ। नहीं, मैं आपको सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ ना, एक साथ थोड़ा सा पूरा मुझे ये करने दें कि अगर 14 अगस्त हम 1 अगस्त से बनाते हैं, अब हमारे बच्चे बनाते हैं और हमारी नवासियां नवासे बनाते हैं और कहते हैं नाना बच्चे तो बड़े हो गए कि झंडा दिलाओ और ये दिलाओ और वो दिलाओ। यार ईमानदारी से बताओ,
14 अगस्त के बाद 15 अगस्त के बाद 15 दिन जो है ना वो हमें मातम करना चाहिए अच्छा कि हमें आज तक कोई मुखलिस लीडर नहीं मिला, खुदा की कसम कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, कोई एक गिरा दे, मिला तो मार दिया गया, ये कुछ भी हुआ, अल्लाह बस ठीक है हो गया। सही मैं ना इमरान खान की बात कर रहा हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ, ना मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। अव्वल तो बात ये कि मेरी नज़र में ये है, देखिए हर किसी का अपना अपना नज़र सोचने का, मेरी नज़र में ये है कि अल्लाह ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसको प्रेसिडेंट बनाया, उसको जो बनाया अल्लाह ने बनाया, हम बीच में कौन है? जो आता है हफीज साहब वो उसको ये अल्लाह इज्जत कहता दे रहा है है, कि तो हम मैं क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमें उसको मानना है, सही। बट हमें ये सोचना होगा कि क्या हमारे 75 साल में ये बच्चे हम देखते हैं, कल इनके बच्चे हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स हम कराची में देख रहे हैं, मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ, अब कराची से बाहर जाएं, मैं पंजाब तो चलो खुशहाल होगा सुना है खाली, बट आप इंटीरियर सिंध जाएं तो और हालात खराब है, अच्छी नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों को पानी नहीं दे पा रहे दिन में वहाँ अगवा हो जाते हैं लोग। अगवा तो चले ठीक है, आप पानी बिजली कुछ नहीं दे पा रहे हैं। बुनियादी बात सुनिए, सहूलत है। सबसे पहले हमारे बुनियादी- चैम्बर में एक सीएम साहब आए थे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब में करे, अल्लाह उसको बड़ी जिंदगी दे। अच्छा वो कह रहे देखा 14 साल के बाद जो है, खुदा की कसम मैं खुली बात कर रहा हूँ, 14 साल पहले बंदा देखो बेकसूर बनता अब छूटा है, और देखे हम लोग की गवर्नमेंट, मैंने कहा सर वो 14 साल पहले भी आपकी गवर्नमेंट थी सर, आप ही सीएम थे, आप ही लोगों ने बंद किया था, अब किसने किया था छोड़े, फिर आपको उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़े। आज जैसे आप कहते हैं कि आज हमारी हुकूमत में वो रिलीज हुआ 14 साल बेकसूर जेल के अंदर, अरे 14 साल लोगों के खा जाते हो यार, अब सोचो तो सही क्या होता है यार, ये क्या है, इस मुल्क का क्या होगा? यहाँ पे आप बाहर जाएं वहाँ आपको रूल, यहाँ तो आप कुछ, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं भी उम्मीद रखता हूँ, मैं भी आज पाकिस्तान में हूँ, बट जिसको मौका मिल रहा है, हम ये समझते हैं कराची वाले, माजरत के साथ हम ये समझते हैं कि हम यहाँ आए थे पट्टे पे, लीज पे। अच्छा ठीक मेरी है, ये सोच है, माजरत फिर मैं कहता हूँ, मैं ये अच्छा सोचता हूँ ठीक है, कि जो 30 साल जमीन लीज होती है ना, एक्सपायर हो जाती है, बिल्कुल सही। इसके बाद आप जाओ तो कुछ पैसे दो तो रिन्यूअल हो जाती है, वो कहते हैं भाई आपकी लीज एक्सपायर हो गई है, अब रिन्यूअल नहीं होगी, लिहाजा या तो आप बाहर निकलो समंदर के ऊपर से निकल लो, या फिर आप वापस जाओ, अब आपको नहीं मिलेगी लीज। अब चाहे उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करें, चाहे हम आपके बच्चों को किडनैप करें, चाहे हम अपने बच्चों आपके बच्चों को मरवा दें रोडों पे, चाहे हम कुछ भी करें, होगा ये। तो ये क्योंकि तुम सिस्टम यहाँ से सही नहीं निकलो। होगा सर? अल्लाह करे कोई आ जाए, चल ठीक अल्लाह है, करे कोई आ जाए, हम ठीक तो है। दुआ ही कर सकते हैं। रमजानों में दीनदार लोग बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि ज्यादा दुआ करें, ठीक है, ठीक क्योंकि है। रमजान में पाकिस्तान दिया गया था, हाँ। अल्लाह की बरकतों से बड़े दिनों में मिला था। अल्लाह ताला रमजान में हमारी दुआएं कबूल करें, दुआएं तो हर पूरे साल अल्लाह कबूल कर सकता है, और रमजान में अल्लाह ने इसकी एक फजीलत ज्यादा दी है, तो ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चों की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। चले मैं सादिया क्या मैसेज देंगी स्पेशली उन ख़वातीन को जो अपने बिजनेस रन करती हैं, जो नौकरी पेशा ख़वातीन हैं, फिर वो अपनी घर गृहस्थी भी बेचारी करती हैं, क्या उनको मैसेज देंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी काम करें वो आपने देखिए, सबसे पहले ना ख़वातीन, क्योंकि एक थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी कि जो भी नौकरी पेशा ख़वातीन हैं, प्रोफेशनल हैं, किसी हद तक बाय चॉइस डिसीजन है, ठीक है? तो जो डिसीजन आपने बाय चॉइस लिया है उसको ओन करें, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियों को मैनेज करने की कोशिश करें पीसफुली, यानी कि शिकवे गिले इन चीज़ों से लाइफ भी ख़राब होती है, आपकी ज़िंदगी अपनी पर्सनल बंदे की जो है ना सेहत और उसका फेस और उसकी जो पेरेंट्स है वो इफेक्ट करती है। ठीक है जी, तो जो मैं चूंकि प्रोड्यूसर साहब बड़ी सख्ती करके आज बैठे हैं, शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का जो हमें रमज़ान ट्रांसमिशन में गिफ्ट हैम्पर्स भेजते हैं, अमीन अबू बकर, फरहान अबू बकर एंड इरफान अबू बकर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सैलीटेक्स आप भेजते हैं हर साल, ये सैलीटेक्स का गिफ्ट आपके साथ जाएगा। सादिया आपने टाइम दिया, ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा, बहुत शुक्रिया आपके आने का। लेकिन आपने जाना नहीं, आप बैक स्टेज पर बैठे, 15 मिनट बाद हमारी केक कटिंग सेरेमनी है, उसका भी जरूर आपने हिस्सा बनना है। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद आते हैं।
بریک کے بعد خوش آمدید. فائنل سیگمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اختتام سے پہلے ہم اعلان بلکہ کر چکے ہیں. ہم نے برتھ ڈے سیلیبریشن بھی آج کرنی ہے عابد مجید صاحب کی, اور بہت اچھے ہمارے ویل وشر ہیں اور پاکستان کا اثاثہ ہیں آپ, اور اسپیشلی ہم نے آج اس گلدستے کو سجایا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نادیہ انوار نے. میٹ نادیہ انوار, پاکستان فرسٹ لیڈی. آپ اسٹاک مارکیٹ کی اویئرنیس پر بھی کام کر رہی ہیں, پولیس کے سافٹ امیج پہ کام کر رہی ہیں. سندھ پولیس کو تو بڑی تنقید بنایا جا رہا ہے. خوش آمدید کہیں گے نادیہ انوار صاحبہ. پولیس میں تو بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں, آپ ان کے سافٹ امیج پہ کام کر رہی ہیں, ریلی اپریشیٹ. تو پھر آپ سے کوئی ایسا ٹکرایا آدمی جس نے کہا لاؤ بھائی؟ سب سے پہلے السلام علیکم آپ سبھی کو, اور بہت شکریہ ساجد آپ کا کہ آپ نے جو ہے اپنی اس ٹرانسمیشن کا مجھے حصہ بنایا. اور جہاں تک سافٹ امیج کی بات ہے تو دیکھیں سافٹ امیج ہمیں انہی کی ہی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے جن کی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی جو ہے ہمارے آس پاس چل رہی ہوتی ہے. ایک صاحب, سوری فار انٹرپٹ, ایک صاحب یہاں پہ آئے سندھ کے ایک شہر شکارپور سے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کسی کے کیئر آف دوستوں کے کیا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کی ٹرانسمیشن میں بیٹھنا ہے اور میری فیملی میں ایک بڑا ظلم ہوا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, بتائیں. انہوں نے کہا میرے بڑے بھائی کو میڈیکل اسٹورز, بولا میں لینڈ لارڈ ہوں, میرے بہت سارے بزنس ہیں, اس کو شاپ سے مارکیٹ سے اٹھا کے 20 لوگوں نے ویپن سے سب کو اور مار کے چلے گئے. اور پتہ یہ چلا کہ وہاں کے ایس ایچ او نے 28 لاکھ روپے لیے تھے اور ان کو کہا تھا کہ آپ جا کے مار کے ہم نہیں آئیں گے. سیٹنگ ایسے چو, اب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتی کہ ٹھیک ہے میں ان کے سافٹ امیج پہ کام ضرور کرتی ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ ہاں وہاں پہ کچھ برا ہو نہیں رہا ہے. لیکن جو ہے جو جہاں تک ہماری عوام کی رسائی ہوتی ہے یعنی تھانے تک, اور تھانے کا وہ جو کہتے ہیں نا اسپائڈر مین اور سپر مین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایس ایچ او ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج بھی وہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ابھی بھی کام کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, ہمیں کرنا چاہیے. اور جتنی بھی ہمارے کیسے ہوگا, ہم لوگ نادیہ اعلانات کرتے ہیں, اچھی اچھی باتیں ٹی وی پر بیٹھ کے کرتے ہیں, لیکن عملاً وہ چیزیں نظر نہیں آتی. اب جب ایس ایچ اوز ہی کرمنل ہوں گے تو پھر ہو گیا کام. دیکھیں کالی بھیڑیں تو ہر جگہ پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور یہی ہیں جو کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ایک طریقے سے بہت زیادہ خراب کیا ہوا ہے, ایک اس کے امیج کو بہت ڈیمیج کیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب بہت سی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن ابھی بہت کچھ کام ہونا باقی ہے. تو یہ ہے کہ جیسے میں یہ سمجھوں گی کہ ایجوکیشن آپ کی نظر میں کوئی اچھا افسر, میں ان کی بات نہیں کر رہا, بالکل جو خطرناک ہے, کوئی اچھا ایسا کوئی نام بتائیں. جی بالکل, ایک کا نام میں نہیں لے سکتی کیونکہ پھر وہ باقی ناراض ہو جائیں گے نا. تو دیکھیں میں جن سے ملتی ہوں ان کے میں کام بھی دیکھتی ہوں. ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے سب بہت اچھی بات کریں گے, لیکن میں کام دیکھتی ہوں. لیکن میں پرسنلی جو ہے جتنی بھی ہماری پولیس ہے سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پر. لیکن جو مجھے پرسنلی بڑا اچھا لگا وہ لگا مجھے جو جیل میں جو کام ہو رہا ہے. جب میں وہاں پر گئی, میں نے وہاں پہ جو ہے ڈاکیومنٹری, میں آپ کو یہاں روکوں گا. دیکھیں اب آپ نے بات ایسی کر دی نا, وہ پھر میری ایک نیچر میں ایک بات ہے, جب کوئی سامنے والا بات کرا تو مجھے عجیب لگنے لگ جاتا ہے. لیکن ابھی اس کو روک لو, پکڑ لو. آپ نے کہا وہ میں جیل, آپ سے پہلے ایک صاحب یہ کہہ چکے ہیں جیل میں ہم گئے, بڑا اچھا اچھا سب پڑھ رہے تھے, کوئی پینٹنگ کر رہا تھا. میں نے کہا وہ آپ گئے تب ایسا ہو رہا ہوگا, جب آپ گئے چلے آئے ہوں گے نا باہر, پھر کیا ہوتا ہوگا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. دیکھیں بالکل ہر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر اس کا موضوع کا جو ہے نا دو رخ ہوتا ہے, تو دو پہلو ہوتا ہے. بالکل, لیکن دیکھیں میں نے جو چیز دیکھی ہے بہت فیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہوتا ہے, لیکن بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے. ہم صرف برائی کو فوکس کر رہے ہیں. دیکھیں برائی تو ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن میرا جو مقصد ہے کہ وہاں پر جو اچھا کام ہو رہا ہے, جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, اسے دیکھیں. ہم میں وہ ہمت ہے کہ جہاں کوئی برائی یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے ہم اس کو کنڈیم کریں. ہم میں وہ ہمت ہے, بینگ میڈیا پرسن, سول سوسائٹی, بزنس مین, پولیٹیشین, ہم میں ہمت نہیں ہے. جو جیل میں کچھ غلط ہو رہا ہے آپ بات کریں گے اس پہ. ہم مانتے تو ہیں کہ برائی ہو رہی ہے, لیکن ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. آپ جیل میں کچھ برا بھی ہوتا ہے؟ نہیں بالکل ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا, اور کرنا چاہیے. سروس اویلیبل ہے؟ نہیں موبائل فون کی دیکھیں نہیں ہے. تمباکو نوشی وہاں ہوتی ہے؟
देखिए मैंने कहा ना हर चीज का दो पहलू होता है, एक होता है पॉजिटिव होता है, एक होता है नेगेटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि 100% सब कुछ बहुत अच्छा है। ये मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछे, वो जो कच्चे के लोग जो वीडियो बना के जो लोग अगवा करके ले जाते हैं, वो वीडियो में कह रहा था हमारे पास सब कुछ मिलता है। हफीज भाई मैं आता हूँ आपके पास, क्योंकि मुझे हफीज ने कहा कि जी बहुत अच्छी है। अच्छा, मगर ये उन्होंने बाद में जेल वाली बात की ना, वो बड़ी है ना। असल में जेल के देखिए पहले तो बात आ जाती है, आपने कहा SHOs, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कराची में, वो सिस्टम खत्म हुआ। ये बात हो रही है लेट 80s की और 90s के शुरू की। अब SHO पढ़े लिखे आ रहे हैं, सही। और ईमानदारी की बात है, कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए हमारे IG सिंध गुलाम नबी मेमन बहुत काबिल आदमी है, ठीक है। एडिशनल IG जावेद ओडो इज वेरी नाइस पर्सन। जबरदस्त। इसके अलावा हमारे जितने 3 DIG हैं कराची के, और आपने देखा कि अभी डंपर का इशू हुआ तो DIG को चेंज किया गया, और अभी पीर शब्बीर साहब आए, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको हैदराबाद से लाया गया। फिर लॉयर्स का कोई इशू था तो वहाँ के SSB को जो सुना था कि वो हमारे होम मिनिस्टर के कोई भाई शाही हैं, उनको हटा के अदील को लाए, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, खानदानी लोग हैं वो लोग। जो SSP अभी हैदराबाद है, जो अच्छे लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। बेसिकली क्या होता है कराची के अंदर, थोड़ा सा समझिएगा, कुछ लोग हैं जो सिस्टम को चलाते हैं, ये वाटर माफिया, ये पेट्रोल माफिया, ये ऑयल माफिया, ये गाड़ियां छीनना, चोरी होना, ये अरबों की ट्रांजैक्शन है, अरबों की। तो आप बात सुनिए सर, ये अरबों रुपए के महीने में अरबों रुपए का लेन देन, हफीज अजीज साहब तो आगे चले जाते हैं, फिर वो जेल में क्रिकेट भी होती है सर, नहीं कहीं मैं ना वहाँ खेल रहा हूँ। नहीं जेल में आप क्या कर लेंगे सर, कोई ये जेल के अंदर तो आपको तो फिर पैसा वहाँ चलता है ना। आपको मदरसे में जाना है इसके इतने पैसे, आपको हॉस्पिटल में जाना है तो इतने पैसे, आपको पैसे नहीं दोगे तो वो वाली बैरिक में डालेंगे जहाँ आप मूव भी नहीं हो सकते हो, मूव भी नहीं होंगे, उसके अलग पैसे। फिर वही आप पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी माफियाज की बात कर रहे हैं सर, माफिया अरबों रुपए का सर 2 नंबर पैसे, काला धन जो है ना, ये अरबों रुपए का कराची। आपको डर नहीं लगता उनसे? किनसे? ये जिनकी बात कर रहे हैं आप, ये माफिया, सर ये मतलब कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, अच्छा है ना। और जब मैं पैदा हुआ मेरी लिख दी गई थी, जिस दिन मरूंगा उसी दिन मरूंगा। किसी का बाप भी एक सांस मुझे ज्यादा नहीं दे सकता और कम भी नहीं दे सकता, ठीक है। सही सही, बिल्कुल अल्लाह का कलाम बात के चलता हूँ। पहले ब्लड प्रूफ में घूमता था, अब उसमें भी नहीं घूमता। अब कहने का मतलब ये सर, क्या मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? बैठे ना, आपको उस खोली में पहले दिन बिठाएंगे जहां आपको करवट लेने के लिए दूसरे को हटाना पड़ता है। अच्छा, तो पैसे बढ़ते हैं, पैसे बढ़ते हैं। जेल, इन्होंने जेल का कहा ना, जेल पे मैं एग्री नहीं हूँ, तो 100% करप्शन है, बहुत बड़ा वजन आ गया। आप मैं नादिया को मैं मौका दूं, हफीज भाई नहीं बिल्कुल, देखिए बात ये गलत नहीं कर रही, लेकिन हम हर चीज का नेगेटिव पहलू पहले देखते हैं। क्या ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन आप एग्री करती हैं, ये सही कह रहे हैं हफीज भाई, ऐसा हो रहा है? देखिए अगर मैं इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये बताऊं कि मैं जिस चीज के ऊपर काम कर रही हूँ, हम नेगेटिव बातें तो बहुत सारी दिखाते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये होता है जो कुछ वहाँ पे अच्छा हो रहा है हम उसे भी तो दिखाएं। इतना ये जो कुछ हो रहा है, पहले इसमें कमी तो लाएं, ठीक है, फिर हम अच्छे पे जाएं। नहीं अच्छे, देखिए कमी तो वो तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, और ना ये किसी एक इंसान का काम है, ठीक है। मैं शायद इस दुनिया से चला जाऊंगा जब मेरा बच्चा जवान होगा, तब वो भी ये ना बात सुन रहा हो जो आप कह रही हैं कि टाइम लगेगा, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन बहुत कुछ बेहतर होगा। सर मैंने 2 सवाल किए थे। IG कोर कमांडर साहब जब नहीं आते तो हम लोग चैम्बर वाले जाते हैं, और जो DG रेंजर्स चेंज होते हैं अंदर बुलाते हैं, सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, कोई बात। तो हम 8-10 लोग जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मुझे भी ले जाते थे सुबह। तो मेरा सवाल एक ही होता है सर, मैं कहता हूँ सर ये किस मुल्क के अंदर है कि लॉ एंड ऑर्डर बिजनेस कमेटी देखेगी, आप लोग क्या करेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है। हम 12 मोबाइलें चलाएं, करोड़ों रुपए खर्च करें, मेरे अलावा CPLC देखती है, पुलिस कम्युनिटी देखती है, हमारे सोनी साहब कितना देखते हैं, तो ये मुराद सोनी करते हैं, ये हमारा काम है भाई, हमें काम करने दें, हमसे टैक्स पूरा लें, हमें सिक्योरिटी दे दें। तो सर मैं अपनी लाइफ में देखूंगा, तो कहते हैं शायद आपके बच्चे देखें, उसमें भी शायद आपको कहते हैं नहीं, हम तो सवाल देखिए, आपका भी राइट है, सवाल करना मेरा भी राइट है। अब जब नए आए, इनसे तो नहीं मिला, से पहले वालों की बात कर रहा हूँ, तो मेरा सवाल कोई गैर इखलाकी नहीं था। मैं ये पूछने का राइट रखता हूँ, मैं भी इनकम टैक्स पेयर हूँ, हायर इनकम टैक्स पेयर हूँ, लार्जेस्ट इनकम टैक्स पेयर हूँ, तो क्या मेरे कानून, मेरे जो आइन है उसके मुताबिक मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है,
ٹھیک ہے آگے بڑھ جاتے ہیں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تعلیم اور تربیت پہ نادیہ بات ہوئی تھی, کیا کہیں کتنی امپورٹنٹ ہے نوجوان کے لیے تعلیم پلس تربیت؟ بہت ضروری ہے. تعلیم جتنی ضروری ہے میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ ضروری تربیت ہوتی ہے, کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کہیں پہ تعلیم کی کمی کو تربیت پوری کر دیتی ہے, لیکن تربیت کی کمی تعلیم پوری نہیں کر پاتی. تو اس لیے جو ہے میں اگر آپ دونوں کا پوچھیں گے تو دونوں ضروری ہے, لیکن اگر آپ انڈیویجول ایک کا پوچھیں گے تو میں کہوں گی تربیت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو آپ پیرنٹس کو کیا ایک میسج دینا چاہیں گی کہ اس تربیت کے ہی حوالے سے؟ تربیت کے حوالے سے دیکھیں ہر پیرنٹس جو ہیں اپنے طور پہ تو جو ہے ایک اچھی تربیت کرتے ہیں, لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تربیت میں پیرنٹس کا بس ہاتھ یہ ہونا چاہیے کہ صرف ان کو صرف ایجوکیشن کے اوپر نہ وہ کریں, بلکہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. لاسٹ میں چونکہ آج کل جس لیول کا نشہ ہمارے تعلیمی اداروں میں استعمال ہو رہا ہے جو کہ ہماری نسلیں تباہ کر رہا ہے, بالکل اس پر میں اپنے مہمانوں سے آخر میں ٹیک چاہوں گا اور پھر ہم آگے سیرمنی کی طرف بڑھیں گے. عابد بھائی, نشہ کتنی بڑی لعنت ہے اور اب تو ہمارے تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں, ہائی پروفائل کیسز سامنے آ رہے ہیں. قوم کو, نوجوانوں کو نشے سے کیسے بچائیں؟ دیکھیں اس میں تو بہت بڑا کردار ہے پیرنٹنگ کا. سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں پہ نظر رکھنی پڑے گی. دوسرا, ان کو زیادہ سے زیادہ اسپورٹ ایکٹیویٹیز میں لائیں. صحیح 2-3 چیزیں ہیں جس پہ ہمیں واقعی کام کرنا پڑے گا. اپنے بچوں پہ پوری نظر رکھیں, لاڈ پیار ضرور دیں, تعلیم و تربیت بھی دیں, بٹ نظر ان پہ پوری رکھنی چاہیے. کیونکہ یہ جب شروع ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات بچہ اس پہ چلے جاتا ہے. یہ فوکس کرنا ہوگا. بچے کو زیادہ سے زیادہ اسپورٹس ماحول میں لائیں, وہ چیز روک سکتی ہے. اور بیسک دینی تعلیم دیں اپنے بچوں کو. جب تک اس کے اندر دینی تعلیم نہیں ہوگی وہ اس طرف جائے گا, ڈپریشن میں جائے گا, فرسٹریشن میں جائے گا. جیسے جنید نے بھی بات کی کہ ہمارا سوشل میڈیا بہت زیادہ پریشرز کریٹ کر رہا ہے, تو وہ چیزیں ہمیں ڈرگس کی طرف لے جائیں گی. تو ہمیں اگر اپنی نسل کو صاف رکھنا ہے ڈرگس سے, تو پیرنٹنگ, اس پہ نظر, اسپورٹس اور دینی معلومات اس کو بہت دینا بہت ضروری ہے. جنید خلیل صاحب, نوجوانوں کو کیسے ہم نشے سے بچائیں؟ ارمغان اور بڑے بڑے ہائی پروفائل اب کیسز آ رہے ہیں. اب تو وہ جو چھپ چھپ کے ہوتا تھا اب تو سر عام ہو رہا ہے. کیسے اس لعنت سے نوجوانوں کو بچائیں؟ وہ شرجیل انعام میمن کہہ رہے تھے لاسٹ ٹائم کہ اسکولوں میں تک آ گیا ہے نشہ. کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ پیرنٹس کی ہے, اساتذہ کی ہے, سوسائٹی کی ہے؟ میں خود ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ رن کر رہا ہوں, اور ہم خود بھی جو ہے نا یہ سارے چیلنجز جو ہے نا وہ فیس کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے, یہ کسی ایک آدمی کی نہیں ہے, کسی ایک انسٹیٹیوٹ کی نہیں ہے, کسی ایک آرگنائزیشن کی نہیں ہے. اس میں تو سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ ضروری ہونی چاہیے. آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ ٹائم دیں, اس سے بات کریں, اس کے مسئلے دیکھیں اور اس کے مسئلے سمجھنے کی کوشش کریں. پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ کو جو ہے نا وہ آپ سپورٹ کریں. دیکھیں اگین انسٹیٹیوٹ بھی جو رن کرتے ہیں وہ بھی آپ جیسے ہی, ہم جیسے ہی انسان ہوتے ہیں. غلطیاں جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ سے بھی ہوتی ہیں. بٹ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جیسا کہ ہم پڑھا کرتے تھے, تو اور اگر ہماری ٹیچر سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جاتی تھی اور ہم گھر آ کے اپنے والدہ کو اور اپنے والد کو یہ بتاتے تھے کہ جی فلاں ہمارے ٹیچر نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر دی, تو ہمیں جواب یہ ملتا تھا کہ وہ تمہارے ماں باپ کے جو ہے نا وہ جگہ ہیں, استاد کا جو ہے نا درجہ جو ہے نا وہ یہ ہے, ایک امپورٹنس جو ہے نا استادوں کی بتائی جاتی تھی. اور آج کل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر بچہ آ کے وہ غلط بھی چیز جو ہے نا وہ ٹیچرز کے بارے میں بتا دیتا ہے, تو وہ سارے پیرنٹ جو ہے نا وہ مل کے ایک گروپ بنا کے اسکول کے اندر جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں. آف کورس اس کے اندر ہمارے انسٹیٹیوٹس کی بھی غلطی ہیں, کچھ ہماری ٹیچرز کی بھی غلطی ہیں, بٹ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر استاد کو آپ مضبوط کریں گے تو وہی آپ کے بچے کی جو ہے نا وہ بنیاد بنائے گا. وہاں پر آپ انسٹیٹیوٹ کو پرمیشن دیں کہ وہ بیسکلی بچوں کی پرائیویسی آ کے جو ہے نا وہ ہٹ کریں. جیسے مطلب ہمیں بیگ کی تلاشی لینے دیں, ہمیں ان کی تلاشی لینے دیں. ایسے انسٹیٹیوٹ بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے جو کہتے ہیں اچھا بیٹا یہ, اچھا یعنی وہاں جا کے یہ کریں, یہ تمباکو نوش. ہاں مطلب دیکھیں اگین آپ جس کمرشلائزیشن کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر ہر ایک آدمی جو ہے نا وہ الگ الگ طریقے سے مجھے تو فیس سے کنسرن ہے, مجھے فیس آ رہی ہے, اب جائیں آپ غرق ہوں, آپ جا کے وہاں کیے وہاں پیئیں یا کریں. اچھا یہ بہت زیادہ نہیں ہے, یہ بہت زیادہ نہیں ہے, یہ کچھ جو ہے نا
دیکھیں اگر اگین بلیک شیپ جیسے جو نا سب بول رہے ہیں ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں, ٹیچرز بھی کچھ جو نا اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز خود بھی نشے لے رہے ہوتے ہیں, بٹ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ پورا انسٹیٹیوٹ جو نا ان چیزوں کو جو نا پروموٹ کر رہا تھا, کیونکہ سوشل میڈیا کا اگین دور ہے, پازیٹیو نیگیٹیوٹی جو بھی ہے وہ ٹکر کے جو نا انسٹیٹیوٹ کی جو نا سامنے آ جاتی ہے. اور ہم نے پریویسلی دیکھا بھی ہے کہ جس انسٹیٹیوٹ نے تھوڑی سی زیادہ زیادتی کی اس کا جو نا ویڈیوز جو نا وہ پوری وائرل ہو گئی, پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آ کے جو نا ان کے اوپر بیٹھ گیا. تو اتنا نہیں ہے جتنا لوگ جو نا اس کے بارے میں جو نا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے جنید صاحب. حافظ صاحب, نشے کی لعنت کی روک تھام کے لیے کس کی ذمہ داری ہے؟ اب تو ایسے ایسے نشوں کے نام ہیں, سن کے عجیب لگتا ہے یہ کیا بلا ہے, آئس ویٹس پتہ نہیں کیا کیا. اور ایک کویشچن اور میں ایڈ آن کروں گی اس میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ایلیٹ جینٹری ہی انوالو ہوتی ہے ان کیسز میں؟ اور وہ نشہ ایسا ہے ڈینجر. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ کہہ رہے تھے کہ ویمپائر بنا دیتا ہے انسان کو, جانور بنا دیتا ہے. وہ نشہ کرنے سے وہ بچے بہت کچھ کر جاتے ہیں. پھر دیکھیں سب سے پہلے تو چیک اینڈ بیلنس والدین کا, کہ ہماری اس چیز کے لیے میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر 20-22 سال کا بچہ ہو تو ماں باپ پوچھ سکتے ہیں. آپ امریکہ چلیں یہ ریلی اپریشیٹ کیا, پھر بھائی کو یہ پاکستان پسند ہے آ جائیں گی تو وہ لے جاتے ہیں ماں باپ کو. چیک اینڈ بیلنس. دوسرا جیسے جنید بھائی نے کہا کہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو بھی یہ چیزیں دیکھنی ہے, کیونکہ وہاں پہ کافی لوگ سسٹم میں ہوتے ہیں علاقے کی پولیس سے یا کسی طرح, جیسے یہ بھی ایک ہائی لائٹ کیس ہوا ہے. تو ایک اور چیز ہے کہ ہماری حکومت کو اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے دھیان دینے کی اور اس کو ختم کرنے کی, اور کوئی ایسی ویب سائٹ بنائی جائے, کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ جو سفید کالر ماں باپ ہیں وہ لڑکیاں بھی بہت انوالو ہیں اس کام میں. اوکے, تو ہر کوئی اپنی عزت سے بھی ڈرتا ہے, ہر چیز سے ہو, کہ وہ اگر کوئی کمپلین کرتا ہے تو اس کو سیریس لے کے ان کے نام سے انٹرویو کر لیں خاموشی سے بلا کے, بٹ وہ ہائی لائٹ نہ ہو اور اس کو کنٹرول کیا جائے. بٹ پھر ایک اور چیز کہ جہاں ظلم ہوگا, جہاں انصاف نہیں بنے گا, تو اللہ کا قہر تو آئے گا نا. اللہ چلے آگے بڑھ جاتے ہیں. نادیہ انوار, اس ٹاک پر بھی آپ اویئرنیس دے رہی ہیں, اس پر بھی آپ کا میں ٹیک چاہوں گا. اور سیکنڈ یہ کہ یوتھ کو اس ڈرگ سے کیسے سیو کریں. دیکھیں اس کو تو صرف کنٹرول کرنے کے لیے میں وہی بات کہوں گی کہ پیرنٹس کی تربیت اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے جب یہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ یہ چیز ہو رہی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایک طریقے سے ہماری گورنمنٹ اور بڑے آفیشلز جب انوالو ہیں ان چیزوں میں, تو اس چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم اس کو روک لیں گے. تو اپنے طور پہ یہ ہے کہ آپ کی تربیت اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں کو آپ اچھے انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں نہیں, کیونکہ سارے اچھے انسٹیٹیوٹ میں یہ چیز ہے, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر پیرنٹس کو یہ اسٹیپ لینا ہوگا کہ ان کو تربیت بہت اسٹرانگ کرنی ہوگی, اپنی تربیت پہ دھیان دینا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں, جب میں آپ کا پروفائل وزٹ کر رہا تھا, کہ اسٹاک ایکسچینج میں کہاں ہمیں شیئرز خریدنے چاہیے, ایسے ہی؟ بالکل بالکل. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے انویسٹمنٹ کی اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے. صحیح, مطلب پاکستان میں اگر میں اپنے یعنی کہ ہم اگر اپنے پڑوسی ملک کو دیکھیں تو وہاں پر انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ہے. یہاں پر سوری ٹو سے ہمارے انویسٹمنٹ کیا ہے کہ جی پراپرٹی لے لیں, گولڈ میں کر لیں, یہ ہمارے میجر چنکس ہیں جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اسٹاک میں کوئی بھی نہیں کرتا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی کو اویئرنیس نہیں ہے. کہ میں ایک عام انسان کی بات کر رہی ہوں, یعنی کہ ایک عام جو ایک لے مین ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ ان کو بس یہ ہوتا ہے اسٹاک کا سنا یہ وہ وہاں پہ تو پیسے ڈوب جاتے ہیں. صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ وہاں پہ پیسے ڈوب جاتے ہیں. مطلب آپ جہاں بتائیں وہاں پہ اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو بینیفٹ ہوگا. نہیں بالکل, جہاں پہ میں نہیں بتاؤں, آپ خود اپنی اسٹڈی کریں, آپ خود دیکھیں, آپ کو ہر چیز, کیونکہ دیکھیں آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں, نادیہ آپ کو بتائیں گے کہ فلاں جگہ پہ انویسٹ کریں, آپ کو بینیفٹ ہی بینیفٹ, لاس کے چانسز کم. نہیں, لاس کے چانسز دیکھیں, یہ تو نصیب بھی یہاں پر آ جاتا ہے, نصیب آ گیا, نصیب آ جاتا ہے, والے کو پتہ چل گیا گئے. ہاں, لیکن آپ کی اپنی لرننگ بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی لرننگ نہیں ہوگی تو آبویسلی جب پیسے چلے جائیں گے پھر یہ نہ سننے کو مل جائے. بیسکلی کوئی بھی کام کسی بھی کرنے کا جو بیسک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ریسرچ کریں, اور یہ بیسکلی ان کا جو اپنی ایکسپرٹیز ہے وہ ریسرچ کے اندر آپ کو ہیلپ کرنا ہے. ڈیسیجن تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ہی نے لینا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. اور نادیہ انوار معروف اینکر ہیں, تو سیلی ٹیکس یہ آپ کے ساتھ بھی چاہیں, آپ خواتین ہیں, یہ آپ کے لیے لیڈیز سوٹ ہیں سیلی ٹیکس کی طرف سے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور مجھے جی
इजाज़त नहीं मांगूंगा, एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद एक बेहतरीन खूबसूरत सी हम एक सेरेमनी करने जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बाद खुश आमदीद, और जिस छोटी सी एक सेरेमनी का जिक्र हम कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में, मिड में, लास्ट में, अब जी हम बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं और केक हमारे सामने है। आबिद मजीद साहब हमारे बर्थडे बॉय हैं और अल्लाह पाक इनकी सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी अता करे। इनको स्पेशल डेडिकेशन थी आज हमने ये हमारी रमज़ान फैमिली है, हमारा रमज़ान में हमने आपको बुलाया, हम आपका केक लाइव काट रहे हैं। अभी पूरी दुनिया में आप देखे जा रहे हैं। एंड हमारे सीईओ साहब की भी आज सालगिरह है, उनका केक नादिया काटेंगी। सर, ये आबिद मजीद साहब केक काटने लगे हैं, चले जी बिस्मिल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आबिद भाई, हैप्पी। बस सर केक खिलाएंगे ना सर, ऐसा कैसे? हाँ ना, ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है। हैप्पी ऐसे तो मुमकिन नहीं है। आप भी सर हफीज भाई, आज ये बर्थडे आज जो आप कर रहे हैं, ये अभी पहली है, घर जाके दूसरी होगी। ये केक आबिद साहब, ये केक मैं चाहूंगा हफीज भाई, मेरे से पहले किससे खा लिया केक? ये मोहब्बतों की तकसीम है, जुनैद भाई को भी खिलाइएगा। ये बिलाल आप भी लें, मौलाना साहब आप भी आ जाएं, साजिद भाई एक और सेलिब्रेशन है हमारे सीईओ साहब की, फरहान इसरार साहब की। केक नादिया आपके सामने है, आपके लिए हमें कहा गया था नादिया के केक काटेंगे, बिस्मिल्लाह, ये ले जाइए। थैंक यू सो मच और हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। फरहान इसरार साहब, आपकी गैर मौजूदगी में नादिया ने आपका केक काटा है। आप सीईओ हैं वीनस एचजी एंड वीनस एंटरटेनमेंट। फरहान इसरार साहब, आपको भी याद किया जा रहा है, आपकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ गो है और अल्लाह पाक हमारी इस फैमिली को इसी तरह रखे, इखलाकियात, मोहब्बत के दायरे में। मुझे साजिद से हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।